वास्तवोक्ते विस्तारूपान्या विसंसकास्त्रीवेदनः शुभकं शुभम् सर्वेषां भक्तजनानां सर्वाभीष्टप्रकं स्वामिनः एकचन्द्रक्रियामहोत्सवार्थं दिक्षोत्रार्थं इन्द्राग्निस्तिक्पारकातरङ्गस्य ओम मनोरण्यान् महतोपहेयान् आत्मानुहायान् हितोस्यजन्तो पवित्रं सजवेदशोको भातो प्रसादान् महिमानवीसं सप्तप्राणात् प्रभोङ्गतस्मात् सप्ताच्च सुविदस्तत्रिकात् मध्यप्रदेशो ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मस्तात्सेवकस्तुजो वेदमानः समुद्रिया विष्णुवास् सायं स्वानं सिद्धेवार्कं मध्यप्रदेशो ब्रह्माण्डवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राग्भागे इन्द्रं भवस्वस्त्रावेदने अस्माकमुष्टिकेवलः शान्तं सायं समाहं सशक्ते उपासनातं प्राग्भागे इन्द्रं धिक्कारवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निं धूतं प्रीमहे होताकारं विश्ववेदसं असिद्धिस्वगतं शान्तं सायं समाहं सशक्ते उपासनातं अग्निं धिक्कारवाहयामि स्थापयामि पूजयामि